हेलो आज कार्तिक पूर्णिमा समस्त मानू स्वागत मोर भिडटा भी बहुत दिन पर मुझे भिडटे करुच्ची कहीं सेमती टाइम भी बहुत माने कम मिलूँ वीडियो भी बनवाई आपण मान एग्जाम है मु क्वेश्चन पेपर डिस्कसन भी आपण मान सहित कर पारे आपण मान तो डिस्कसन करेंगे जेकोसी सार मैंने आपण डिस्कसन करे मुझे मत टाइम ही से डिस्कसन करने आज ये बताई चाहूँ कहार के मार्क रहा कहीं भी सेमती तो मुझे जापारे किसी जनकर मार्क जानी के रही कौन क्वेश्चन भी मत 2-3 जन पठे मुझे क्वेश्चन पेपर भलसे भी देखिपारे माने कम व्यस्त मुझे भलसे भी देखिपारे आज जेहेतु टिके फ्री थी तेणुक सकाଳେ भाविली टिके ऑनलाइन आसिकी टिके गोटे आपण मान गोटे वीडियो बनईदेवी तेणुक आज मो भिडियोटार आम टे डिस्कसन करवा कि जो मानकर एग्जाम देइचंती सब इन्स्पेक्टर ऑफ एक्साइज जो मान रिसेंट एग्जाम गला से माने कौन के प्रिपरेशन करूँ मत टे कमेंट माने माध्यम टे जनइबे कहीं बहुत पिला डाउट आम क्वेश्चन भल करचु किछिटा कहते कि आम खराब करचु मुझे मानू गोटे वीडियो करी एग्जाम पूर्वर कि आपण मैंने जिते पारे नेगेटिव मार्क टाक कम करूँ आउ नेगेटिव मार्क टाक जिते आप कम करेंगे से आपंकर माने एग्जाम जॉब पाइबा प्रति से आगू आगू बढ़े किंतु आपण मानक मुझे भी पिला बुझी बहुत पिलांकर नेगेटिव मार्क बहुत रही माने 20-25 पर्यंत नेगेटिव मार्क माने एटा कौन 20-25 नेगेटिव माने भावी पार्छन तो एमती चाकरी माने पॉसिबल नुहे आपण ट्राए करूँ जॉब न हो पछक ए वर्ष जॉब न हो किसी कथा एत बड़ कथा नुहे नेगेटिव मार्क टाक जहाँ भी हेले कमातु नेगेटिव मार्क टोटाल हाईएस्ट पूरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 पर्यंत रुहत 10 ऊपर जातुनि 10 ऊपर गले चाकरी पाइबा बहुत कष्ट हो खाली एटा एग्जामटा गल नुहे सब एग्जाम तेणुक आपण मैंने ट्राए करूँ एग्जामटा माने तो जहाँ है नेक्स्ट एग्जाम रे जमी आपण मैंने से नेगेटिव मार्क गुड़ा किसी न करेंगे तेणुक से मार्क भलसे करेंगे आपण मानक कहूँ जदि कौन एथर तो नॉर्मलाइजेशन अच्छी जेकोसी मान जदि आप 50% रखुंट ना जदि 150 आप 75 रखुंट जेकोसी काटागार हो ना कहीं 50% मार्क रखुंट तेबे प्रैक्टिस फिजिकल प्रैक्टिस कराटा मो मतरे ठीक रहिबो कहीं जेहेतु शीत दिन यहाँ आपड़ भावतु मु एग्जाम पे प्रैक्टिस करुच्ची फिजिकल जाऊँगी रनिंग करुच्ची एग्जाम पे करुच्ची एटलिस्ट शीत दिन भाविक से रनिंग करूँ प्रैक्टिस करूँ किसी असुविधा ना हेले हम ना ना कौन अच्छी बाई चान्स जब आप प्रैक्टिस करूँ आपन जब सिलेक्शन हो गला जदि ना पलि आसला आपंकर से कौन करेंगे चाहिए भी से किसी करें चाहिए भी से फिजिकल क्लियर करेंगे यहाँ सियोर कहीं जेपर्यंत आप फील्ड को जाना टोटाल आप भावतु एटा एत इजी हो बहुत कष्ट फिजिकल ना अल्प अच्छे 2टा माने केवल रनिंग आ लग जंप अच्छे किंतु सेतक भी बहुत पिलांकर बहुत प्रोब्लेम होची आपन पूरा कॉन्फिडेंस दियंतुनी आपन एटा भावतु आपन जो पाठ पढ़ी थिले आपन को भी से कॉन्फिडेंस थिला जे आमे क्वालिफाई करिगलु करजिबु कि हमर भलो मार्क रहिजो किंतु नेगेटिव मार्क आसला ना नहीं कहतु तेणुक ओवर कॉन्फिडेंस जमा भल नुहे आपड़ जदि 50% मार्क रखुंट प्रैक्टिस फिजिकल करूँ किसी ना सकाଳେ जदि एटलिस्ट तुम घंटे जदि रनिंग कर एक्सरसाइज कर बहुत बहुत आउ जो मैंने तो भल स्कोर कर आशा अच्छी से पूरा डेली डेली प्रैक्टिस करूँ पूरा जीवन लगे दिंतु टोटाल किसी सब किसी भूलिक फिजिकल करूँ टोटाल माने भूली जातु सबकि जो मैंने भल रिजल्ट कर जो मैंने खराब रिजल्ट हो प्रोब्लेम तो से जानी कौन खराब रिजल्ट है केवल नेगेटिव खराब रिजल्ट हो मोर यहाँ पूरा 100% सियोर आउ जो मैंने नुआ नुआ फ्रेशर एग्जाम देइचंती मुझे कहबी कि तुम यहाँ भावनी जे तुम ये गोटे एग्जाम देल खराब हो गला माइंड टेंशन होगा मोर एत खराब होगा मुझे एग्जाम देविनी कॉम्पिटिटिव लाइन में पाठ पढ़ी एग्जाम देविनी मो द्वारा हेनी एमती किसी नुह जदि आपण जदि माने 10वीं श्रेणी एग्जाम दवापाई जदि केते चेष्टा करते केते पाठ पढ़ुले यहाँ गोटे लाइफ रो एग्जाम माने जोटा कि आपन टोटाल इस जदि चाकरी पाइबे 35 वर्ष जदि खुशी रहिबे ताले केमिति भाबुछन एते कम रे आपन सिलेक्शन हो जिवे 35 वर्ष टोटाल खुशी रहिबे बोली तेणुकर 35 वर्ष खुशी रहिया पई हेले आपन माने सेही वाला कष्ट ही करिया पई पड़िबो एते जल्दी पाइजबेनी स्टार्ट माने फास्ट आसु आसु कॉम्पिटिटिव लाइन की मोर एग्जाम क्लियर हो पालानी मु 2टा एग्जाम देलेनी 3टा एग्जाम देलेनी सेमती किसी माने माने न थाए जे केतरा एग्जाम देले क्वालिफाई हो कि चाकरी पाई पाठ पढ़ कंटिन्यू पढ़ किंतु मोर गोटे सजेशन समस्त मानू रहिबो फ्रेशर मानू गोटे सजेशन मोर रहिबो कि
ସେମାନେ ପାଠଟା ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ମାନେ କେବେ ବ୍ରେକ୍ ମାରନ୍ତୁନି କି ମୋର ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବିନି, ପୁଣି ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇଦେବେ 2-3 ବର୍ଷ କେଉଁଠି ଅଲଗା କାମ କରିବେ କି କ'ଣ କରିବେ, ପୁଣି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଲାଇନ୍କି ଆସିବେ। ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଲେଣି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଜବ୍ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପୁରା ଲାଗିଛନ୍ତି, ନା ଆମେ ଏଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେବୁ ମାନେ ହେବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଦିନ ନା ଦିନ ଚାକିରି କରିବୁ, ଆଉ ଚାକିରି ବି ହେବ। ମୁଁ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରିଟା କହିବି, ମୋ ଷ୍ଟୋରି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି, ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ମୋର ଆଜି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି। ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 2014 ମସିହାରେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମୋର 2014 ମସିହାରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜବ୍ ପାଇଲି କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? 2022ରେ। ମାନେ 2014ରୁ 22 ମାନେ 8 ବର୍ଷ ମୁଁ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଥିଲି। ମୋତେ ବି ଏମିତି ମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛି। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ସେମିତି ଭାବିଲେ 70-80 ଭଳିଆ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛି ନିହାତି, ମାନେ ସିଓର୍ 70-80 ଏକ୍ଜାମ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି। ସବୁର ମୁଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛି। ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବି ମୋତେ ନିଜକୁ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗେ, ମାନେ ମୁଁ 70-80 ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲି ତାପରେ ଯାଇ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଛି ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ମୁଁ ଏଇ ଜବ୍ କଲି, ବାସ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ପୁରା ଭଲ। କିଛି ସେମିତି ମ୍ୟାଟର୍ କରୁନି ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାଇବେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବି, ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଦେବି, ମୋର ଜବ୍ ହେଇଯିବ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କହିଲି ନା, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ, ଗୋଟେ ସେଟା ଆଦତ ହେଇଯିବ। ଆଦତ ହେଇଗଲା ମାନେ ଏମିତି ତୁମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମୋର ଏତେ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଏତେ ଲେଟ୍ ହେବାର କାରଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲେ ବହୁତ, ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାର ନଥାଏ, ତାପରେ ଫୋକସ୍ ନଥାଏ। ଗୋଟେ ହଁ ଏଇ ଚାକିରିଟା ମୁଁ କରିବି, ସେଇ ଚାକିରିଟା କରିବି କି କ'ଣ, ହଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା ଏଇଟା ପଢ଼, ତାପରେ ପୁଣି ସେଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମାନେ ଯେକୌଣସି ମୁଁ ଫର୍ମ ପକାଏ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ନା ମୁଁ ଏଇ ଚାକିରିଟା ନିଶ୍ଚିତ କରିବି, ଆଉ ଯଦି ସେଟା ନ ହେଲା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଚାକିରିଟା ମୁଁ କରିବି, ଏଇ ଚାକିରିଟା। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ପାଠଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ, କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସିଲାବସ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆସିବ ଦେବେ ନା, ନିଶ୍ଚିତ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ। ଆପଣ ଏମିତି ମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମାଇଣ୍ଡଟା ବୁଲାନ୍ତୁନି କି ଏଟା ଚାକିରି କରିବି, ସେଟା ଚାକିରି କରିବି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏତେ ଆଉ କଥା ମାନେ ଗପୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। 50% ରଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହୁଛି କିଛି ବି ମାର୍କ ବଢ଼ିପାରେ କମିପାରେ, କିଛି କହିହେବନି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରାୟ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପ୍ରାୟ ହେବ ବୋଧେ ଫିଜିକାଲ୍, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଟାଇମ୍ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ଦି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ନା ମୁଁ ହେଲ୍ଦି ଅଛି ପାରିବିନି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଫିଜିକାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବି। ନୁହେଁ କି ଆଉ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ଥିବ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ କଲେ ଆଉ କିଛି ସେତେବେଳକୁ ନଥିବ, ପାରିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏବେଠାରୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି କମ୍ ମାର୍କ ଅଛି, କିଛି ମନ ଦୁଃଖ କରିବା କଥା ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ନେକ୍ସଟ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଡିସେମ୍ବରରେ ପୁଣି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏକ୍ସାଇଜ୍ ବି ଆସିବାର ଅଛି, ତାପରେ ସିଭିଲ୍ ଏସ୍ଆଇ ବି ଆସିବାର ଅଛି। ତା ଦେହରେ ପାଖେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫର୍ମ ବାହାରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିବେ, ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିବେ, ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିବେ, ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। କିଛି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଦେଲି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କି କାହାର କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା, କି କେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ, କେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ କାହାର କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଯଦି ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି।